my vlog. Ata pa doon guys. Ay, magkumpra namin guys. Thank you guys sa inyong pag-support sa mga vlog guys. Okay. Ikaw, what? Asa Thank mo you sa kayo sa ano. Salamat kayo sa Gracia. Yes, salamat sa Gracia. Laham kayo ni Lord. Ano pa lang po kayo, mag-upload niyo pa. Yes, abang-abang sa mong new vlog karon guys. Tourist Eme. Yes, padome sa look. Wow, city light. Okay. Naka-flashlight man dai ni day. Say hi. Crystal. Dako ni makubra ba? Ay nara. Idol ni Crystal. Dako ni makubra ba? Size meal. Eh. Oy, ka, kay naka-size meal. Bito, dako na ba? 7 to siya niya kay Kaltas ba sa atong boarding house. Ah. Ha? Wow! Gusto day, gusto day. Ano na dako man mo? Very questionable. Yan, di ba magkuha? Yan, di ba magkuha? Oo. Pero nagpasabi Sama na ko. wala ko na refund. Wala ko naka-refund. Oh, be thankful day. Kaya wala gi kautasan. Ala, I'm so kayon So, man. incentives. We're going to Pista. Naana siya no, Kaltasan siya. Bye. Okay, Okay, bye to my... Ay, yan na lang. Di ko mag-pakay. Ditso ba yato? Ditso tayo dadaan sa tunnel namin na Sige, discover go. namin to noong 1990s. Dadaan tayo Okay. dito, guys, baka makakita tayo Okay, ng try. mga- Sige, go. Guys, Okay, dahan. sabay niyo ako guys. Sige, go. Sige, mag-try go. Yes. Oh my God. It's a challenge. It's a prank. Kamuno kayo mo. Paano kayo mo? Hala, nakama din sila. Nay, wait. Persay! Wala lang kita, Persay. Ay, sama. Okay. So, nakitaan mi sa mga kauban guys, sa mga co-teacher stories. Adventure, guys. Ay, sakay na mo sa akong kotse guys. Uy, good professional guys. Yeah. Yes, nanapod ni Dre. Ano nga lugar? Yeah, we're at Kabalo ka, honey? house. I don't know. Oh my god, the dalan is very lubak-lubak trees. No, kana bungkag-bungkag ba? Nanani. Okay. Arapit. Na. Okay? Hi, Naday. We're going to Mapo. Because we're so gutom, guys. Yes. Oh, here. Where are we going? Oh, the road here is broken. We're going to eat. Sa inyo? Sa inyo ha? Sa inyo ha, Paul? Tanay? Nga eh. Hi guys. Mag-announce na sila? Yeah. Hi Dai. We're here at Trauma. Lagi mo tag-skip. Skip. Skip. What? What skip? Mga short nga. Short. Bede, ipaklaro sa sako ang kana. Ah, cute, Sarah. Ay, flash? Ano ko ni flash yun? Okay, let's pray.
Okay, manguli na ang mga nabusog.